নমস্কার, আমি রাজশ্রী বিশ্বাস। আমার বিভাগ খ, জেলা উত্তর 24 পরগনা, থানা স্বরূপনগর, মহকুমা বসিরহাট। আমি ভারতনাট্যমের উপর একটি নৃত্য করছি, দেশত্ববোধ। নমস্কার। नमो भारताम्बे नमो 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 भारताम्बे सारस्वत शरीरिणी नमोस्तु जगतां वन्द्ये ब्रह्मविद्या प्रकाशिनी नमो नमो भारताम्बे हिमालय किरीटिनी गङ्गाद्या सरित सर्वस्तन्यं ते विश्वपावनी नमो 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 भारताम्बे नमो नमो भारताम्बे नमो 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 भारताम्बे बदरी षण्डमण्डिते तीर्थीकुर्वन्ति लोकांस्ते तीर्थभूता मुनीश्वरा नमो नमो भारताम्बे विन्ध्यतुङ्गस्तनायिते समुद्रवसने देवी सह्यमाला विराजिते